माँ समली जय जगन्नाथ विचित्रा हैंडलूम को आपण मान को स्वागत। आज आम डबल धड़ी स्पेशल देखामा चलो देखमा। देखो तार बॉडीटा बहुत सुंदर लगुचे। देखो माछ धड़ी है इटा सूता धड़ी। चलो तार हाथ साइड देखमा। तार हाथ साइड देखो बहुत सुंदर काम है। এটা ব্লাউজ পিস আছে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 6000। আর গোটে কালেকশন দেখমা রামা গ্রিন রে। দেখো রামা গ্রিন রে এটা বইতো ডিজাইন দিছে। দেখুন তার আঁচলটা ব্লু কলর আঁচল है। চক্র চক্র কাম হইছে। দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস। चलो तार बॉडीटा देखमा। देखुन तार बॉडीटा भी बहुत सुंदर लगुचे। डबल कलर आसुचे शाइनिंग आसुचे। इतार प्राइसटा होचे 6000। आर गोटे कलेक्शन देखमा लाइट कलर में एटा बेबी पिंक अच्छे। देखुन तार आंचलटा ब्लू कलर आंचल अच्छे। आंचल में सब माछ और चक्र अच्छे। देखुन ये तार ब्लाउज पीस रे भी डबल धड़ी आसवा। चलो तार आंचल साइड देखमा। आंचल साइड देखुन बहुत सुंदर केदा काम है। देखुन बहुत सुंदर लगुचे। ये बेबी पिंक रो है बहुत सुंदर लगुचे। धड़ीटा भी पाटा धड़ी है। एटार प्राइसटा होचे 6000। कलेक्शन देखमा। देखुन नर्तकी माने अछन। चलो तार आंचलटा देखि नेमा पहला। देखुन ब्लू कलर आंचल है। चक्र चक्र काम होइछे। लाइन लाइन हेकि पद्म फूल अच्छे। देखुन ये तार ब्लाउज पीस रे भी डबल धड़ी आसबा। चलो तार बॉडी से देखमा। बॉडीटा देखुन नर्तकी माने अछन। ऊपरे डबल डबल मयूर अच्छे। तार धड़ीटा देखुन पाट धड़ी है माछ धड़ी। आ तार प्राइसटा होचे 6000। आर गोटे कलेक्शन देखमा। आज डबल धड़ी स्पेशल देखामा। देखुन इटा मेरून कलर आंचल अच्छे। आंचलटा देखुन चक्र अच्छे आ माछ अच्छे। এটা দেখুন লাইন লাইন একটু দেউলি দেউলি কাম হয়েছে। দেখুন দেখুন তার ব্লাউজ পিস রে এটা মেরুন কলর আসবা। ডবল ধড়ি আসবা মাছ ধড়ি। চলুন তার বডিটা দেখমা। বডিটা দেখুন বক্স বক্স ডিজাইন হয়েছে। আর ডবল হরিণ আছে। দেখুন ফুল আছে। বডিটা বহুত সুন্দর লাগুছে। দেখুন এটার প্রাইসটা হচ্ছে 6000। আর গোটে কলেকশন দেখমা। দেখুন এটা কফি কলর তাজমহল ডিজাইন। তার আঁচলটা পহলা দেখি নেমা। দেখুন তার আঁচলটা भी बहुत सुंदर হয়েছে। দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আছে। চলো তার বডি সাইড দেখমা। বডিতে দেখুন बहुत सुंदर কেটা কাম হয়েছে। তাজমহল আছে আর বক্স বক্স ডিজাইন হয়েছে। সিংহ আছে নর্তকী আছে। দেখুন তার ধড়িটা भी बहुत सुंदर লাগুছে পাটা ধড়িয়া। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 6000। দেখুন এটা রামা গ্রিন রে ডবল ডবল ময়ূর আছে। দেখুন গলা তার আঁচলটা দেখি না মা। দেখুন তার আঁচলটা এতে সুন্দর আঁচল হয়েছে। দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিস। चलो तार बॉडी देखमा। बॉडी रे देखुन केदा डबल मयूर अच्छे तले ऊपरे। आउ बहुत सुंदर लागुछे साड़ीटा रामा ग्रीन रे। एटार प्राइसटा होचे 6000।
आज वीडियो रो लास्ट कलेक्शन देखमा देखुन এটা গ্রিন কলর रो বইতো আছে সেটা রামা গ্রিন দেখিয়েছিল এটা খালি গ্রিন আছে দেখুন আঁচলটা মেরুন কলর আঁচলে হাতি মানে আছে গমলা আছে এটা ব্লাউজ পিস এটা আছে চলুন বডিটা দেখমা বডিটা দেখুন বইতা বইতা ডিজাইন হয়েছে বহুত সুন্দর লাগুছে শাড়িটা এটা প্রাইসটা হচ্ছে 6000 আজর কলেকশন মানে আপনার মানকো কেনতা লাগলা কমেন্ট রে জানাবে आज শাড়িটা ভাল লাগলা স্ক্রিনশট মারি করি WhatsApp রে মেসেজ করবে আমি পোস্টাল রে পঠামু 2 ରୁ 3 दिन ভিতরে পলে যাবা টেনশন নেবার কিছু নাই না আর আমার চ্যানেল কে লাইক সবস্ক্রাইব শেয়ার করবে রহেলি জয় মা সমলেই নমস্কার।